We are very appreciative and of course grateful, no, on behalf of Azaraga LGU and our God-loving people. Welcome din natin ang presence of medicus diri sa Banos Azaraga, and this is also one way that we are trying, no, to embrace and open our doors for investments, and of course with these investments we can generate jobs, and of course through the mission and vision of Medicus Azaraga branch, no, the 28th branch of Medicus, no, sa bilog nga Pilipinas, kag of course we are so blessed nga diri na sila subong sa aton banwa, no. We can now serve our constituents, the needs of our people for basic laboratories, no, and even medical care. Kag hindi na sila kinahanglan pa, no, nga magkadto sa malayo like areas of Haro, no. Diri na mismo sa aton doorstep makasave sila sa ila pamasahe, ila time, and of course they are also assured that Medicus, no, laboratory is very reliable, no. Kag of course ang standard niya is the standard nga maayo gid, no, amo niya standard nga gina-uphold sa Department of Health, and likewise sa aton man nga mga doctors, no, doctors that are not just doctors but of course, no, mga competent doctors na. Yeah. Actually, Sir Will, no, una sa tanan, inaliwat nato ng pagpasalamat, no, sa aton mga pumuluyo for the love, no, sa pagpalangga, sa pagsalig, kag sa suporta that we were able to have the second term, no, at exactly 12 noon today, no, magasugod ang aton ikaduha nga termino being Chief Executive of the municipality, and of course, no, with Vice Mayor Omar Lacson and the rest of the SB members. So we are looking forward nga madala naton ang mga importante nga mga programa kag mga proyekto diri sa aton banwa, mga projects that will really have an impact sa aton nga mga pumuluyo, no. Inabalang mga mas pigado, mas nagakinahanglan, no, nga mga pumuluyo naton, just like the projects nga gisugudan naton sa first term. We are looking forward that we can give these projects a reality, no, sa palaabuton nga tinuig, especially now that we have the second term, no, as the voice of the masses. Kag siyempre, nagapati man ako, Sir Will, know that with your help and the help of all the sectors in our community, no, mangin mas maayo na gid ang aton nga pagpangabuhi. Ang Saraga will be a town that is a nice home to come home to. It will be a livable town, resilient, and at the same time God-loving ang mga pumulo. Kaya naman sa imo nga liderato kadamo sa mga negosyante, investors nga nagsulod rin do mga uho nga nagtubo-tubo kag makita man subong sa aton nga banwa. In fact, ara na kita sa third class municipality. Yes. Yeah. Edi message sa mayor sa mga pumuluyo sa Banwa sa Saraga sa ikaduha mo subong nga termino. So padayuno naton ang aton pag-ulog danay, no, may pagsuportahanay, may paninguha, best efforts, no. Kiti nagapati ang regardless of how small, how simple ang aton nga ginaubra. Ang aton nga ginaubra, if we put love in what we do, we can always achieve what we aspire for by the guidance of heaven, no. Sa pagpanimuha, dapat may pangamuyog with Sir Will, no, because as always, man proposes, but God disposes. So pagbuot ng Ginoo, importante, no, trabaho, and we leave to God the rest, Sir Will, no. So looking forward for more investors, more work, no, kasi amo man ni ang aton nga ginapaninguan, no. Actually, we are very much aligned
no, ang presensya sa Medicus is also aligned to our programs and projects nga gusto natin maging main agenda of our sector, no? Ang serbisyo sa ikayong lawas that is accessible, that is affordable, no? Kag inang serbisyo nga masaligan, no? Just like the results of the laboratories of Medicus, I know that they are a byword, no? And masaligan nga mga resulta in terms of laboratory needs, no? Kasi ang ilang pagbukas will have a chain reaction, no? In terms of business, will also accommodate workers, no? Ang ating mga professionals who be employed here, especially those who are in the medical field. Yeah, in fact, daw may taga Barangay Sambag sa raga diri nga empleyado nila, no? May kita diri sang graduate, no, sa MedTech. Daw si Miss Miss Franco, yeah. no? I believe isa man siya sa mga cum laude, basta nag-belong siya sa Latin Honors, no? And we are very proud nga outright nakaubra siya diri. And some other graduates naton, no? Hopefully makasulod man po na dako na gid, no, ang clientele sa Medicus Saraga branch. Mayor, thank you. Salamat. So with this, padayon lang sa Paglante Saraga, and to all our endeavors, to God be all the glory.